السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ السنة الثالثة إعدادي خيار فرنسية. إليكم درس les fonctions linéaires et les fonctions affines ولا الدوال الخطية والدوال التآلفية. دونك غادي نحاولوا نديروا ملخص شامل لهذا الدرس. بالنسبة لي فونكسيون linéaire, toute fonction qui s'écrit sous la forme f de x égale à ax. Et les fonctions affines, toute fonction qui s'écrit sous la forme f de x égale à ax plus un nombre b. Donc a et b des constantes. Le coefficient a est le coefficient de linéarité de la fonction f. ممكن هاد les fonctions ممكن نسميوها f ou bien g ou bien h. عندنا بزاف ديال les expressions اللي ممكن نكتبوهم. يعني اي fonction linéaire ممكن نقولوا مجرد ما نقولوا fonction linéaire, donc la fonction f de x écrit sous la forme f de x égale à ax. La fonction affine f de x égale à ax plus b. Donc chaque fois déterminer le nombre a et le nombre b. نحاولوا دابا نخدموا على la fonction linéaire, comment déterminer la constante a, وعاد نشوفوا les fonctions affines. بالنسبة لي فونكسيون لينيير نحاولوا ندرسوها هي الأولى, عاد ندوزو لي فونكسيون افين. دونك لي فونكسيون لينيير toute fonction qui s'écrit sous la forme f de x égale à ax. باش نديتيرمينيو a عندنا بزاف ديال لي ميثود. بروميير ميثود soit f une fonction linéaire telle que f de 1 égale à 3 par exemple. يعني باش غادي نحددوا هاد لا فونكسيون l'expression ديال هاد لا فونكسيون qui s'écrit sous la forme f de x égale à ax. بالنسبه لهاد a باش كنحددوه كيكون s'écrit sous la forme a égale à f de x sur x. بحال الا حلينا ليكواسيون اللي هي f de x égale à ax باش نلقاو a, دونك هي f de x sur x. يعني فين ما عوضنا x في لا فونكسيون f اللي هي ليماج غادي نعوضوها حتى هنا باش غيمكن لينا نحددوا القيمه ديال a. بالنسبه لهاد ليكزامبل f de 1 égale à 3, donc si f est une fonction linéaire, alors f de x égale à ax, donc a égale à f de x sur x. غنعوضوا x ب 1, donc a égale à f de 1 sur 1. ديك القيمه اللي عوضنا هنا x هي اللي غادي نعوضوها حتى هنا. دونك f de 1 في هاد لوكا هادي هي 3 sur 1 qui est égal à 3. Alors f de x égale à ax. a في هاد لوكا هادي هي 3, donc 3x. ناخذ exemple. Soit f une fonction linéaire telle que f de 2 égale à moins 4. Donc l'image de 2 par la fonction f égale à moins 4. Et moins 4 et 2, il y a l'antécédent de moins 4. Donc l'image de 2, il y a moins 4. Ou l'antécédent de moins 4, il y a 2. Donc, pour déterminer la fonction linéaire telle que f de 2 égale à moins 4, on a f de x égale à ax, car f est une fonction linéaire. Alors, a égale à f de x sur x, et on a f de 2 égale à moins 4, alors a égale à f de 2 sur 2. Donc, finalement, on remplace chaque fois qu'on remplace x par 2, غادي نرمبلاسيوها حتى هنا. يعني f de 2 هنا ديك القيمة اللي عندنا x هي اللي كنعوضوها هنا. f de 2 في هاد لوكا égale à moins 4 sur 2, donc a égale à moins 2. Il est simplifié par 2. Donc, l'expression de la fonction telle que f de 2 égale à moins 4, il y a f de x égale à moins 2x. Car a égale à moins 2, donc a fois x, moins 2 fois x. On a l'exercice, soit f la fonction linéaire telle que f de 2 égale à 10. Déterminer la fonction f. Deuxièmement, calculer f de 4 et f de moins 1. Troisièmement, résoudre l'équation f de x égale à moins 10. Donc, f est une fonction linéaire
Donc f de x égale à ax. On va déterminer l'expression et la valeur de a, le coefficient directeur de la fonction f. Donc a égale à f de x sur x qui est égal à f de 2 sur 2, car on a f de 2 égale à 10. Alors f de 2 égale à 10 sur 2, donc a égale à 5. Alors f de x égale à 5x. C'est l'expression de la fonction f qui vérifie f de 2 égale à 10. Deuxièmement, calculer f de 4. Pour calculer f de 4, donc on détermine l'image de 4. F de 4 égale à 5 fois 4, car on remplace x par 4. Chaque x de la fonction f, on va remplacer par 4, qui est égal à 20. Donc f de 4, l'image de 4 égale à 20. L'image de moins 1, f de moins 1 égale à 5 fois moins 1 égale à moins 5. Donc فيما عندنا ديك القيمه ديال x، فيما عندنا x باش بغينا نعوضوها كنعوضوها في التعبير ديال لا فونكسيون f. يعني l'image، يعني الصوره l'image de moins 1 égale à moins 5. L'image de 4 égale à 20. L'antécédent de 20 égale à 4. L'antécédent de moins 5 égale à moins 1. هذا بالنسبه للكيسيون 2. Pour la question 3, résoudre l'équation f de x égale à moins 10. Pour résoudre l'équation f de x égale à moins 10, on a f de x, l'expression de f de x égale à 5x, égale à moins 10. Donc, x égale à moins 10 sur 5. Qu'est-ce qu'on a dans l'expression de multiplication, كنحولوا داك la valeur le second membre كتولي division. Qu'est-ce qu'on a dans division كتولي multiplication. Qu'est-ce qu'on a dans plus, exemple عندنا 5x plus 1 ديك 1 باش نحولوها للطرف الاخر كتولي لنا moins 1 كنشونجيو le signe ديالها. Donc x égale moins 10 sur 5 égale à moins 2. Donc la solution de l'équation f de x égale à moins 10 égale S, et il y a la solution, l'ensemble de solutions de l'équation, il y a moins 2. باش يمكن نحددوا une fonction linéaire، يا اما كتكون عندنا ليماج ديال شي بوين باش يمكن نحددوها، وقلنا دائما la fonction linéaire s'écrit sous la forme f de x égale à ax. هي la fonction linéaire ou bien الدالة الخطية. فهاد ليكسبرسيون اللي غادي نشوفو دابا غادي نشوفو كيفاش نحددو ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون لينيير، ولكن من لا ريبريزونطاسيون غرافيك. لا ريبريزونطاسيون غرافيك د لا فونكسيون لينيير دائما كتعطينا اون دروات. دونك هاد لا دروات دائما غادي نتعاملو مع روبير اوتونومي او اي جي. هاد ليكسبرسيون لا فونكسيون لينيير اف دو اكس ايكال ا اكس دائما كدوز لينا من لو سونتر او، دائما باس باغ لوريجين او، وكتكون ليكسبرسيون ديالها هي واحد لا دروات دي. وغادي نشوفو من بعد واحد الكور خاص بالليكواسيون دون دروات. دونك باش يمكن لنا نحددو لا فونكسيون لينيير في هاد لوكا هادي، كنشوفو واحد البوان من لا دروات ا لي كوردوني ديالها سميوها مثلا اكس ا y a par exemple. Donc chaque point A qui appartient à la droite D. نشوفوا شي نقطة اللي كتنتمي لا droite D. نشوفوا لي كوردوني ديالها x a y a. دونك هنا A ليكسبرسيون A لي كوردوني ديالها هي x a y a. هاد ليكسبرسيون هادي بحال الا قلنا f de x a égale à y a. Donc اي بوين من لاكس دي زابسيس الا درنا البروجيكسيون ديالها على دروات دي ودرنا البروجيكسيون على لاكس ديزوردوني، كنلقاو لي زيماج ديال شاك بوين اكس كي ابارتيان بطبيعه الحال لا دروات دي. دونك ليماج دو اكس ا هي y ا، ليماج ديال واحد البوين بي اكس بي ليماج ديالها هي y
بي. دونك في هذا البوان، في هذه الحاله كناخذوا بوان وحده. فاش كتكون عندنا فونكسيون لينيير كناخذوا بوان وحده، شي بوان اللي باينين لي كوردوني ديالها. دونك في هذا ليكزامبل اف دو اكس ا ايكال y ا. دونك باش نديتيرمينيو هاد لا فونكسيون اف اللي البريزونطاسيون ديالها هي لا ضربات دي اف دو اكس ايكال ا اكس. باش نلقاو ا يكفي اننا نحسبوها بهاد القاعده هادي اف دو اكس ا سور y ا، لان خدينا واحد البوان نعوضوا ليكسبرسيون ديالها وغادي نلقاو القيمه ديالها. الا خدينا اكزومبل باغ اكزومبل عندي او اي جي الروبير اورتونورمي، غادي ناخد واحد البوان باغ اكزومبل هنا 1 هنا 2 هنا 3 1 2 هنا عندي موان 1 موان 2 موان 3 انسي دو سويت. افترضوا مثلا عندي لا دروات دي هي هادي. دونك بغينا نحدد ليكسبرسيون ديال هاد لا فونكسيون لي رول ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها هي هادي. on a la droite passe par l'origine. Donc, A droite passe par l'origine. Donc, c'est la fonction linéaire. Donc, c'est écrit sous la forme f de x égale à ax. Donc, باش يمكن لينا déterminer la valeur de a, خصني ناخد شي بوين اللي باينه عندي من لا دروات دي. باغ اكزومبل غادي ناخد هاد البوين a. دونك هاد البوين a لي كوردوني ديالها هي 3 2. دائما كنسبقوا لابسيس عاد لوردوني، لابسيس عاد لوردوني. دونك هنا بحال الا عندنا اف دو 3 ايكال 2، عندي اف دو 3 ايكال 2 الوغ ا ايكال اف دو 3 سور 3. ديك ليكسبرسيون داك العدد اللي عندي هنا هو اللي كيكون عندي هنا. الوغ ا ايكال اف دو 3 في هاد لوكا هادي هي 2. دونك 2 sur 3 هنا ما يمكنلياش نسامبليفيها. دونك l'expression f de x, l'expression f ديال la droite d f de x égale à 2 sur 3x. Donc هذه هي l'expression. يعني باش يمكن ليا déterminer une fonction linéaire à partir d'une droite la représentation graphique ديالها كناخد شي بوين اللي تكون واضحه في لي كوردوني ديالها على لو بلان. نشوف لابسيس ونشوف لوردوني كناخد غير بوين وحده كافيه، نشوف ليكسبرسيون ديالها وغادي نعوضها نص بحال كما عندنا في البدايه. دونك اف دو اكس ايكال ا اكس، هذه هي ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون لينيير.